Members of the Akwim Gram Sabha staged a walkout after the Sarpanch and Deputy Sarpanch failed to attend the meeting. Frustrated members questioned the point of having public representatives if they are absent for such important gatherings, especially considering the numerous issues facing the village. आज तिथले 3-4 मन झाले एक पॉइंट सरपंच ना डेप्युटी सरपंच ना त्यांना लिबेन दोघां लिबेता गव्हर्नमेंटान कितको अलर्ट केले त्यांना दोग जाणां कोण आता आमगे हितून कोण आमगे लागता त्यांना कोण लागता त्या दोग जाण दिवपा जायना बराबर न्हू आमी येता वयता एक सायल मारपा जाल्यार कोणाक सांगपाचें दवरपाचें कोण आतां येतींग आमगेले ते लायन मेन रोडार फोन पडले थिंग पडले दोग तीग जाण जाणटे पडले पण त्यांना उबार पावरपा ना ते फोन करपा जाय पोंच येयले गेले पोंच आहाय कोण आमगे नो पोंच आहाय व्हडा एकूच पोंच दीस पडना दोग जाण लिबेन गेले दुसरे पोंच खंय गेले एक बार तुमच्या कितको मिटींग घेवपा येता ग्रामसभा घेवपा जायना न्हू वॉर्ड मेंबर सांगता 20,000 पावनाय मग त्यांना ड्रेनेज निवड करपाक कळ्ळें का आनी आमगे एमएलए कांय कोना नावेलीचो येता रावंड माता वयता आमगे ते सायडी वचपाक रस्तो ना ते सर्वेज मान आख्खे पुरयला उदक वतात लोकांक त्रास जाताय थिंग टॉयलेटी उदक येता कोण एमएलए थंय ना 5 मेंबर थंय ना आनी हे पंचायत ग्रामसभा पंचायत जावपा आसलो तेका 5 मेंबर रेडी ना हिंगा पंचायत मिटींग करपाक हे कितको करपा ती मिटींग तेका लागून ती आमी कॅन्सल करपा लाय आम्ही अपील करपाक सोदता डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि मिनिस्टराक की बाबा हे पंचायत अभेन्सान कितले दीस दवरतले तुम्ही पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी एक होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनात दिवंक शकना हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही आता अविनाश आसतना कामां जाताली रस्ते जाले कितलेशे गटर जाले अवेलेबल आशिल्लो हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर आतां डेप्युटी ना पंच ना आनी आतां दोग जाण ना म्हणून सामकीच आमी बिल्डिंगय ना ही हो खर्च करना गव्हर्नमेंट आतां आमकां सगळ्यांक पगार दिना. With the Gram Sabha being quashed, residents highlighted the pending number of problems in the village. Listen. स्ट्रीट डॉग्साचो प्रॉब्लेम जो आसा तो वाडत चल्ला हांगा एक तर नॉइज पोल्युशन रातचे हे भुकत आसता कुत्रे सुणे रस्त्यार येता आनी जे बायक रायडर्स आसता पळय तांचेर अटॅक करता तूं आपल्या लेनांतले तुका सुणे वळखता दुसऱ्या लेनान आमी कित्याक भिवो बिकॉज दीज आर स्ट्रीट डॉग्स आमी भिवून रावप आनी धाकली जी भुरगीं आसता तांचेर अटॅक करता लोकांच्या प्रॉपर्टीन येवन हेंचे पिसीस वाट लायता आमचे सीट कवर्स हे सिंपल प्रॉब्लेम्स आसात पूण एवरी डे यू कॅनॉट हे तुमी सहन करपाक शकना आनी हाजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. इन डेंजर ट्री आमकां सांगपाक कळना वी हॅव noticed the danger trees where there is a drainage where it was full. We reported it to the panchayat for the last Gram Sabha 8 months back. Till today no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was their development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses and now they are, because they have been running out of excuses, this is the this of they going on leave. So I think so the Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. And here's what a member of the Panchayat had to say. Gram Sabha आज सरपंच लिव्हर गेला पडतो पयर ताणें लीव दिल्या अशें म्हणून आयकूं आयलें 1 महिन्याच्या परती लीव दिला म्हणून आनी डेप्युटी सरपंच जे आशिल्ले पळय ते आमी इतले दीस आशिल्ले कामाक ते सडनली ते सीक जाले म्हणून ताणें आज सीक आनी तागेलें ते रिजन आसा पळय जुनियन आसा म्हळ्यार ते खरेंच सीक आसा आनी एक कितें सिस्टम कितें आसता न्ही एक सरपंच जेन्ना आसता पळय ते सरपंचाच्या फाटल्यान डेप्युटी सरपंचान पळोवपाचें सिस्टम आसा सरपंचान 3 महिने नाच जावप आनी ते सगळे डेप्युटी सरपंचान ताजेर लोड घालप ही सिस्टम सारकी न्ही तेंय बी एक नवें तेंय बी काम करपी चली ते म्हणजे ताका सगळो लोड घाल तरी पूण ते बरे भशेन तो लोड सांबाळटा हांव ताका कांय म्हणना कित्याक फाटल्या फावटी बी ते 8 दीस ते तो नाशिल्ले तेन्ना 8 दीस येवन ताणें पळयलें आतांय फाटल्या 8 दिसांनी पयर मिटींग घेतली आमची बॉडी मिटींग सगळें कामकाज ताणें वेवस्थीत केलां पूण सगळोच लोड आमी ताका घालप आनी ताका अटॅक करप हें सारकें जायना कोणी तरी करतलो दुसरो आनी भुगतलो दुसरो अशी परिस्थिती याकेबाज पंचायतीत जाल्ली आसा. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365.